بھارت میں اقلیت کے لیے زمین تنگ تو پاکستان نے اقلیت کے لیے بارڈرز اور دل کھول دیے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن پر آج کرتارپور راہداری کا افتتاح۔ وزیر اعظم عمران خان پروقار تقریب میں کوریڈور کا افتتاح کریں گے۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری گردوارہ دربار صاحب میں موجود۔ آج سکھوں کے لیے صرف راہداری نہیں بلکہ دل کھول رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی مبارکباد۔ کہا مسلمان مقدس مقامات کی زیارت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ خطے کا استحکام اور آنے والی نسلوں کا مستقبل امن سے جڑا ہے۔ خواب کو 10 ماہ کی قلیل مدت میں حقیقت بنانے والوں کو بھی مبارکباد۔ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ। पाकिस्तान के गुरुद्वारे देख के, करतारपुर से धरती देख के मन बड़ा खुश होया। यहाँ की पब्लिक बहुत प्यार देने वाली है और बहुत इज्जत देने वाली है। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਜ਼ਰੀਆ ਆ। आज का जो दिन है सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा इतिहास में। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। भारतीय सिख बिरादरी ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का घिनौना प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में गुरुद्वारे महफूज, पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है। उम्मीद है बाबा गुरु नानक का उनका प्याम दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बन सकता है। حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج 143واں یوم پیدائش۔ مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک نیوی کے چاقو چبان دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی مزار اقبال پر حاضری۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کے افکار عالمگیر حیثیت کے حامل ہیں۔ JUIFA کا اسلام آباد میں دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ آج پنڈال میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوگی۔ ملک بھر سے علماء کرام شرکت کریں گے۔ ادھر JUIFA کا حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پیر کو اہم شاہراہیں بند کرنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت تصادم کی راہ پر چل رہی ہے، مفاہمت چاہتی ہے تو لب و لہجہ بدلے۔ نواز شریف کی کل بیرون ملک روانگی متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اتوار کی صبح برطانیہ جانے والی 3 مختلف فلائٹس میں سے کسی ایک میں جا سکتے ہیں۔ تینوں فلائٹس اور پرائیویٹ طیارے کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں گلیاں کوچے اور بازار برقی قمقموں سے جگمگا اٹھے۔ جگہ جگہ میلاد کی محافل، مساجد کو بھی دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے حاضری، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ فٹ بال کے عالمی ستاروں کا دورہ پاکستان۔ آج نمائشی میچ میں شرکت کریں گے برازیل کے ریکارڈو کاکا، پرتگال کے لوئس فیگو، اسپین کے کارلس پیول اور فرانس کے نکولس انیلکا دوپہر کو پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ کرتارپور راہداری اب ہے امن کی باری، محبت کی باری۔ پاکستان نے تاریخ رقم کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سکھ برادری سے کیا وعدہ، وفا کر دیا۔ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں جناب۔ وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد اس کرتارپور راہداری کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کریں گے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ آج سکھوں کے لیے صرف راہداری نہیں بلکہ دل بھی کھول رکھے ہیں۔ کہا کہ مسلمان مقدس مقامات کی زیارت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، خطے کے استحکام اور آنے والی نسلوں کا مستقبل امن سے جڑا ہے۔ خواب کو 10 ماہ کی قلیل مدت میں حقیقت بنانے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آج ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ دہائیوں سے یہ چلتا آ رہا تھا سفر جو آج شرمندہ تعبیر ہوا، اور ایک ریکارڈ جو دنیا بھر میں ریکارڈ طے کیا گیا وہ یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ پاکستان میں بن چکا ہے۔
اور وہ بھی صرف 10 مہینے کی قلیل مدت میں، جو ایک ذاتی حیثیت میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار تعمیر کرنا، اور وہ بھی صرف 10 مہینوں میں۔ آرکیٹیکچر کی ایک زبردست مثال، اور آج بہت بڑی تعداد میں سکھ یاتری پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، پاکستان کی زمین پر ہیں، اور اپنی دیرینہ خواہش جو ہے آج ان کی پوری ہو رہی ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بھارتی پنجاب میں پاکستان کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر اور پوسٹر لگائے جا رہے ہیں، نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ امن کی فتح ہے، یہ جیت کی فتح ہے۔ فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور تمام تر مہمانوں کو آج پاکستان دکھا رہا ہے اپنی مہمان نوازی۔ جو زہر اگلا گیا، جو ان کے دماغوں میں پلانٹ کیا گیا، آج وہ حقیقت دیکھیں گے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی سکھ یاتری آ رہے ہیں، خاص طور پہ بھارت سے یا کینیڈا سے یا دیگر ممالک سے، وہ جب یہاں آ کے حقیقت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دم خود رہ گئے کہ حقیقت یہ ہے۔ ایسے میں سکھ یاتری جو یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے کن تاثرات کا اظہار کیا، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਰਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, वो क्या नहीं जा सकता। आज बड़ा खुशी का मौका हमारे लिए, पूरी दुनिया से आज सिख लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पूरी दुनिया में आज जहाँ जहाँ भी गुरु नानक को मानने वाले लोग बैठे हैं वो आज बहुत खुश हैं। इतनी खुशी है कि वो उसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत ही अच्छा मौका है। गुरु नानक पातशाह के 550वें प्रकाश पुरब पर आप सब दुनिया के सिख संगतों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये आज का जो दिन है सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा इतिहास में, और इमरान खान साहब जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इतिहास में, हिस्ट्री में एक ख़ास मुकाम अपने लिए बना लिया है। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ 72 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ इमरान खान साहब की धन्यवादी है। सारी जिंदगी पाए उन्होंने एहसान याद रखा। सिख कौम के इतिहास में आज बहुत सुनहरी दिन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब का नाम सिख कौम के इतिहास में ऊपरली कतार में आ गया है। 1 साल पहले भी यहाँ पे आया था। ये नज़ारा देख के बहुत हैरानगी प्रकट हो रही है कि जहाँ पे पहले बिल्कुल जंगल था, अब ये पूरा मंगल बन गया है जी। तो जनाब, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों का ऐसे में कहना है कि हुकूमत ने सिख बिरादरी से जो वादा किया था पूरा कर दिया। करतारपुर राहदारी का खुलना अमन का पैगाम है। हमने हमेशा से अमन के लिए पहला कदम उठाया है। भारत को भी चाहिए कि वो कश्मीरियों के हुकूक, उनके मजहबी आज़ादी का ख्याल रखे और कश्मीरियों को हक के खुद इरादे दे। बहुत बड़ा इंटरनेशनल पैगाम जाएगा, पीस का, अमनी का भी, डिफरेंट मज़ाहिब के दरमियान जो हम आएंगे उसके बारे में जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का आमदरफ्त है वो बेहतर होगी, और इंशाअल्लाह ताला जो मिनॉरिटीज़ हैं वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ये चीज़ें ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो उनको इंशाअल्लाह का बहुत सारा फ़ायदा होगा। करतारपुर सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, करतारपुर एक ब्रिज है अमन का, और पाकिस्तान ने ये तारीखी काम किया है कि इस वक्त जबकि बिल्कुल लगता है वॉर है, पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड टाइम में बढ़वा के बता दिया है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में अमन चाहता है और मज़हबों में मोहब्बत चाहता है और लोगों में मोहब्बत चाहता है। ये एक मिसाली कदम है। पाकिस्तान की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है। हम आपके मजहबी जज्बात का, आपके मजहबी मकामात का आप ख्याल रखते हैं। इसी तरह अगर हमारे मुसलमान भाई इंडिया में परेशान हैं, दबाव में हैं, हुकूमती ज़्यादतियों का शिकार हैं, तो आप भी आवाज़ उठाएं। हमने जो आपका लिए बहुत मुतबरक जगह हैं वो खोली हैं, उसमें बहुत रियायत भी दी हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें सिख कम्युनिटी को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इमरान खान की, हमारी रियासत की, हमारी फ़ौज की जो कोशिशें हैं उसको दुनिया में उजागर करें, ताकि दुनिया में ये जो मज़हब के नाम पे जुल्म होता है ये बंद हो सके। हमने
हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि जितने भी लोग यहाँ पर जिनकी मजहबी इबादत गाहें हैं वो यहाँ पर आकर आज़ादी के साथ अपनी मजहबी इबादत कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी कश्मीर की आज़ादी मिलनी चाहिए। 80 लाख कश्मीरी जो अपने हक़ खुद इरादत के लिए कश्मीर में जंग लड़ रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को इस चीज़ का नोटिस देना, अगर हम सिखों के लिए करतारपुरा खोल रहे हैं तो कश्मीरियों को भी पाकिस्तान के साथ जो उनका एक राइट है, उनका हक़ है, वो मिलना चाहिए। जिस नबी के हम मानने वाले हैं, जिस नबी को हम फॉलो करते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जिस तरह से दुनिया में पैगाम दिया, हमें वो पैगाम अब देने की ज़रूरत है। हर जगह पे तलवारें और लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लोगों के दिल प्यार मोहब्बत से भी जीतने हैं, उनका पैगाम वो है। करोड़ों सिखों को हमने क्या पैगाम दिया कि आपके हम मज़हब का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम उनके मज़हब का एहतराम करेंगे तो वो फिर हमारे मज़हब का भी एहतराम करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम था।